Hello students, welcome to lesson 25 from your English course part 3. But first, let me introduce myself. I am Professor Jesus Díaz de Villegas and I'm going to be sharing with you a few lessons. Mi nombre es Jesús Díaz de Villegas y estaré compartiendo con ustedes algunas lecciones de inglés. But first, let's see the topic for today. Topic: Famous people. Personas famosas. Bolívar, Shakespeare, Diego Armando Maradona y muchos otros han logrado la fama. But what events, what aspects can make people famous? ¿Qué eventos, qué hechos, qué factores hacen posible que una persona alcance la fama? Veamos la siguiente presentación. Look at the following list and tick the items that you think may be related to fame. Observen la siguiente lista y marquen las partes que ustedes creen que puedan estar relacionadas con la fama. Arts in general, las artes en general. Politics, la política. An invention, un invento. A Guinness record, un récord Guinness. Sports, los deportes. A scientific discovery, un descubrimiento científico. Crime, el delito. Birth, el nacimiento. Jobs, los trabajos. Recuerda que tienes que marcar las partes relacionadas con la fama. Ok, time to work.
Okay, let's check the answers. Arts in general, las artes en general, politics, an invention, a Guinness record, sports, a scientific discovery, crime, birth, and jobs. Efectivamente, todas las partes están relacionadas con la fama. Now, let's work with your workbook, okay? Take a glance at the boxes on lesson 25 of your workbook and say to which of these two persons they refer. Take the right name. Vayan a la lección 25 de tu folleto y digan a cuál de estas personas hacemos referencia. Marca el nombre correcto. Muy bien, ¿a cuál de estas dos personas hacemos referencia? ¿Einstein o Hitler? Efectivamente, nos referíamos a Einstein, famoso científico alemán. ¿Pero qué tienen en común estas dos personas? Por supuesto, ambos nacieron en Alemania. Okay, now we are going to work again with your workbook, lesson 25. Now, what are we going to do? We are going to read the sentences in the boxes carefully and organize them in chronological order to form a paragraph. Vamos a leer las oraciones que aparecen en los recuadros cuidadosamente
y vamos a organizarlas de forma cronológica hasta formar un párrafo. Recuerden que tienen que remitirse al folleto en la lección 25. Ok, ahora te voy a leer y traducir los recuadros. He went to school in Munich, but he was not a very good student. He was interested only in physics. Fue a la escuela en Múnich, pero no fue muy buen estudiante. Siempre estuvo interesado por la física. He was lecturing in the USA when Hitler took power in 1933. So he decided to stay there. Se encontraba impartiendo conferencias en los Estados Unidos cuando Hitler tomó el poder en 1933. Por lo tanto, decidió quedarse allí. In 1901, he became a Swiss citizen. En 1901, se hizo ciudadano suizo. He died on April 18, 1955. Murió el 18 de abril de 1955. This made him world famous and he received the Nobel Prize in 1921. Ello le dio fama mundial y recibió el premio Nobel en 1921. Albert Einstein was born in Ulm, Germany in 1879. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, en 1879. He left Munich later with poor results and no diploma. Posteriormente, se marchó de Múnich con pobres resultados y sin diploma. He published his famous book, Theory of Relativity, in 1901. Publicó su famoso libro sobre la teoría de la relatividad en 1905. Acaban de escuchar la información que aparece en los recuadros sobre Einstein. Recuerda que tu tarea es organizar
cada recuadro cronológicamente para formar un párrafo. Ok, time to work. Let's check the answers. Okay, let's check the answers. Albert Einstein was born in Ulm, Germany in 1879. He went to school in Munich, but he was not a very good student. He was interested only in physics. He left Munich later with poor results and no diploma.
in 1901, he became a Swiss citizen. He published his famous book, Theory of Relativity, in 1905. This made him world famous, and he received the Nobel Prize in 1921. He was lecturing in the USA when Hitler took the power in 1933, so he decided to stay there. He died on April 18, 1955. Alright, now let's see the following presentation to do the following exercise. Say right or wrong as you read the paragraph about Einstein again. Escriban verdadero o falso según lean de nuevo el párrafo sobre Einstein. Veamos las partes. Parte A. Einstein was born in Germany. Einstein nació en Alemania. Parte B. He was an excellent student. Fue un estudiante excelente. Parte C. Physics was one of his interests. La física era uno de sus intereses. Parte D. His book Theory of Relativity made him famous. Su libro sobre la teoría de la relatividad lo hizo famoso. Y parte E. He got the Nobel Prize in 1921. Obtuvo el premio Nobel en 1921. Okay, time to work.
Okay, let's check your answers. Item A. Einstein was born in Germany. That's right. Item B. That's wrong. He was an excellent student. Item C. That's wrong. Physics was one of his interests. Item D. That's right. His book Theory of Relativity made him famous. Item E. That's right. He got the Nobel Prize in 1921. Now then, why item B is wrong? He was not an excellent student. Why is it wrong? Because he was not a good student. He got very poor results. Okay, item C is wrong because physics was his only interest. Okay, now check your answers. Okay, let's do now the following exercise. As you read the paragraph again, identify all the main verbs that are in the simple past tense, which are regular and which irregular. Write two lists. Es decir, lean el párrafo de nuevo e identifiquen todos los verbos principales que se encuentren en el tiempo pasado simple o pretérito. ¿Cuáles son regulares y cuáles irregulares? Escriban dos listas. Time to work.
Okay, let's check the answers. Verbos regulares. Veamos todos los verbos regulares que aparecen en el párrafo. Published. Published. Received. Received. Noten la pronunciación terminal del verbo regular en el pasado. Decided. Decided. Died. Died. Veamos ahora los verbos irregulares. Verbos irregulares que aparecen en el párrafo. Veamos. Was es el pasado de la forma be. Am or is. Was, tercera persona. Went, el pasado de go. Left, el pasado de leave. Became, el pasado de become. Made es el pasado de make. Took es el pasado de take. Now, check your answers. Veamos la pronunciación de los verbos regulares. Polish. Polished. Este es un sonido que no suenan las cuerdas vocales. O sea, las cuerdas vocales no vibran. Por lo tanto, es un sonido sordo. It is a voiceless consonant sound. Veamos el siguiente. Receive. Las cuerdas vocales aquí sí vibran. Por lo tanto, se pronuncia d. Received. Veamos el siguiente. Decide. El sonido que termina en d o t en los verbos regulares se pronuncia con d. Decided, wanted, rested, needed. ¿Ok? Veamos el siguiente. Die. Sonido vocal al final de la palabra regular, del verbo regular, por lo tanto se pronuncia también con D. Died. All right. Copy, time to copy.
Okay, now let's practice the pronunciation of these sentences. Einstein published his famous book, Theory of Relativity, in 1905. He received the Nobel Prize in 1921. He decided to stay in the USA. Escuchen una vez más. Einstein published his famous book, Theory of Relativity, in 1905. He received the Nobel Prize in 1921. He decided to stay in the USA. Bien, este ejercicio pueden hacerlo como tarea. Recuerden pronunciar bien los finales de los verbos regulares. Okay, students, that's all for today. I hope you have enjoyed the class. Goodbye.